Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi qad akhraja nataijal fikri li arbabil hija amadda arbaban nuha wa rasama samsal bayani fi suduril ulama. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu rabbul ardi was sama, wa ashhadu anna sayyidana muhammadan abduhu wa rasuluhu an-nabiyul mustafa. Allahumma salli wa sallim wa barik ala azkal azkiya Sayyidina wa maulana Muhammadin asfal asfiya wa ala alihi wa ashabihi wa dhurriyatihi wa azwajihi wa ahli baitihi ila yaumis sulaha, amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tammim lana bil khair. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma ya man nuruhu fi sirrihi wa sirruhu fi khalqihi, akhfini an a'yunin nadhirin wa qulubil hasidin wal baghin, kama akhfaitar ruha fil jasadi innaka ala kulli syai'in qadir. Subhanallahi hina tumsuna wa hina tusbihun, walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, puji syukur sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mana Allah selalu melimpahkan anugerah serta nikmat dan karunia-Nya kepada kita bersama, sehingga pada malam hari yang penuh dengan keberkahan ini kita dapat berkumpul, bertatap muka, bersilaturahim, menuntut ilmu karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan langkah, niat serta duduk kita di majelis ini dibalas oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan balasan yang sebaik-baiknya. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya salawat beriring salam kita sampaikan kepada Nabi junjungan alam, yaitu Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena syafaat beliaulah yang kita harap-harapkan, terlebih-lebih pada hari yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Hari tidak berguna harta, anak, pangkat dan jabatan, melainkan hati yang bersih menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, marilah sama-sama kita bersolawat kepada beliau dengan ucapan Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Para jamaah hadirin wal hadirat, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, wabil khusus kepada para asatidz, tuan-tuan guru kita, begitu juga kepada orang tua kita yang hadir pada malam hari yang berbahagia ini, dan juga terlebih-lebih kepada sahibul bait beserta dengan keluarga yang sudah menerima kita, menjamu sebaik-baiknya. Mudah-mudahan jadi salah satu asbab wasilah diturunkan Allah Ta'ala rahmat, hidayah, ampunan, keberkahan, khususnya di dalam rumah ini, umumnya kepada kita yang hadir. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Alhamdulillah, kita masih dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan keadaan sehat wal afiat,
melanjutkan kajian kita Majlis Ta'lim, yaitu Dalailul Ulum, petunjuk-petunjuk ilmu yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada sahabat-sahabat, sahabat kepada tabi'in, tabi'in kepada tabi'ut tabi'in, sampai kepada para al-ulama warasatul anbiya, sampai kepada guru-guru kita. Mudah-mudahan majlis kita ini selalu dalam lindungan dan naungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Diceritakan dalam Al-Quran bahwa Nabi Ibrahim alaihi salam pernah berkata, wa idh qala Ibrahimu rabbi arini kaifa tuhyil mauta. Nabi Ibrahim berkata kepada Tuhannya, wahai Rabb, arini kaifa tuhyil mauta, perlihatkanlah kepadaku bagaimana engkau menghidupkan orang yang mati. Karena terkenal bahwa Nabi Ibrahim ini mencari Tuhan sampai menyembah matahari awalnya, menyembah bulan, gunung, pohon, sehingga ketika Nabi Ibrahim mengenal Allah, inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ard, sekarang aku hadapkan wajahku ini ya Allah kepada Tuhan yang menguasai langit dan bumi. Maka ketika Nabi Ibrahim mengenal Allah, Nabi Ibrahim berkata, wahai Rabb, perlihatkanlah kepadaku bagaimana engkau menghidupkan orang yang mati. Qala awalam tu'min, Allah berfirman, wahai Ibrahim, apakah kamu belum yakin bahwasanya aku adalah Tuhan yang menguasai langit dan bumi? Qala bala walakin liyatma'inna qalbi. Nabi Ibrahim menjawab, bala, yakin wahai Rabb, sangat-sangat hakul yakin bahwa engkaulah satu-satunya Tuhan, tidak ada Tuhan selain engkau. Walakin liyatma'inna qalbi, akan tetapi supaya menenangkan, menenteramkan jiwa dan hatiku. Artinya Nabi Ibrahim ingin diperlihatkan oleh Allah satu mukjizat atau satu kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala untuk lebih-lebih menenteramkan hatinya Nabi Ibrahim. Qala, Allah berfirman, fakhuz arba'atan minat toir. Kalau begitu wahai Ibrahim, ambillah 4 ekor burung. 4 ekor burung menurut ulama-ulama tafsir yang diambil oleh Nabi Ibrahim ini, yang pertama burung merak, yang kedua burung gagak, yang ketiga burung nasar, yang keempat ayam jantan. Diambil oleh Nabi Ibrahim. Kenapa Nabi Ibrahim memilih burung-burung ini? Karena keempat-empatnya punya watak dan sifat sama dengan manusia, ada pada diri manusia. Pala burung merak tong watak sifatna cinta, kemegahan, kesenangan. Manusia pun sangat menyukai, mencintai kemewahan, kesenangan. Burung gagak bersifat berwatak sangat rakus. Manusia pun punya sifat watak sangat rakus terhadap dunia. Burung nasar punya sifat sangat-sangat menyukai makanan. Manusia pun banyak yang sangat mencintai, menyukai makanan. Sotik-sotik mangan, sotik-sotik mangan. Ayam jantan punya sifat, punya watak tukang kawin. Bahkan
Ayam jantan ikawini iya di ayah umak nia boru nia kawini iya tukang kawin mang tobang lesna menjalai sajurupe itu tukang kawin mai ayam jantan, dan itu ada pada diri manusia. Itulah yang diambil oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Pasurhunna, wahai Ibrahim, cincanglah burung-burung yang sudah ada di tanganmu. Habisi cincang, menek-menek lamut-lamut bay, sisakan kepala naik masing-masing. Ayam jantan, burung nasar, burung gagak, burung merak. Setelah engkau cincang wahai Ibrahim, maka lemparkanlah, buanglah seluruhnya ke bukit yang jauh, pisahkan dengan kepalanya. Pisahkan sudah ning Allah Subhanahu wa taala. Satu bagian satu bukit, satu bagian di bukit yang lain, satu bagian di bukit yang lain. Setelah itu wahai Ibrahim, summa da'uhunna ya'tinaka sa'ya. Kemudian panggillah mereka wahai Ibrahim, maka mereka akan mendatangi jasad masing-masing utuh seperti awal semula mereka hidup, kata Allah di dalam Al-Quran. Akhirnya dipanggil oleh Nabi Ibrahim. Burung merak royatu ulunia, burung gagak menghampiri kepalanya. Ayam jantan ro, burung nasar ro. Darahnya, bulunya, tulangnya, seluruhnya tidak ada yang salah. Seluruhnya itu diciptakan oleh Allah, dan dengan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala Allah mampu mempersatukan yang sudah bercerai-berai. Itulah innallaha azizun hakim. Allah itu maha perkasa, Allah itu maha agung, Allah itu maha kuasa, Allah itu maha bijaksana, Allah itu maha mulia. Artinya ini adalah salah satu kekuasaan Allah Subhanahu wa taala yang diperlihatkan kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Sama dengan kita, di dalam tubuh kita ada panas, ada dingin, ada api, ada air, tetapi mereka menyatu di dalam tubuh kita. Itu Allah kuasa menyatukan sesuatu yang berbeda. Nah, masya Allah. Suami istri berpisah, Allah maha kuasa menyatukannya. Anak-anak berpisah dengan orang tuanya, Allah mampu kuasa menyatukannya. Artinya Allahi maha bijaksana di dalam segala hal apapun. Sehingga Nabi Ibrahim berkata, wahai Rabb, aku semakin yakin dan semakin tenang hatiku beriman kepadamu. Dari situlah ajaran Nabi Ibrahim bahwa tiada Tuhan selain Allah Subhanahu wa taala, sampai kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun malam ini insyaallah kita akan mengkaji tentang pintu-pintu setan yang ada di dalam diri manusia. Apabila kita mengetahui apa saja pintu-pintu setan yang ada di dalam diri kita, maka insyaallah kita mampu untuk menutup pintu-pintu setan itu, sehingga kita mampu melawan hawa nafsu kita, sehingga keimanan dan kebersihan hati kita dipelihara oleh Allah Subhanahu wa taala. Qala salikin, berkata ulama-ulama salikin, ada 9 pintu-pintu setan di dalam diri setiap manusia. Apabila manusia itu membuka pintu setan ini, maka setan-setan akan masuk melalui matanya, telinganya, mulutnya, dan seluruh tubuhnya, sehingga kita kewalahan untuk melawan diri kita mencapai ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi angkonna ilawan do,
angkon na itutup do pintu-pintu setanon na adong di dalam dirintau. Anggoy buka, terbuka luas masuk, sehingga kewalahan kita imana so terjadi maksiat, maligi yang haram, memandang yang haram, terjadilah berzina, zina mata, zina lisan, zina hati, zina telinga, zina kemaluan, karena kita membuka pintu-pintu setan yang ada di dalam diri kita. Akhirnya goda alai, cepat masuk. Yang pertama kata para ulama, pintu-pintu setan itu adalah al-ghadab, marah. Saat kita marah, disitulah setan akan masuk dengan bala tentaranya, sehingga mereka akan semakin menggebu-gebu untuk supaya manusia itu terjatuh ke dalam maksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Adupe pukul ma ning setani, adupe tenjuma, karena sudah marah. Maka Rasulullah berpesan, la taghdab, janganlah engkau marah. Paraddada miraron, la taghdab. Datang sahabat ini berulang-ulang kali, ya Rasul, berikan aku nasihat. La taghdab, jangan marah. Besoknya, ya Rasul, berikan aku nasihat. La taghdab, jangan marah. Besoknya sahabat ini datang lagi, ya Rasul, berikan aku nasihat. La taghdab, jangan marah. Masya Allah. Karena orang yang marah ketika berdiri disunnahkan duduk untuk meredam amarah. Orang yang marah saat sedang duduk disunnahkan berbaring supaya meredam amarah. Orang yang marah saat sedang berbaring disunnahkan berwudu agar supaya hilang amarahnya. Maka sering-seringlah mendawamkan wudu supaya amarah itu tidak sampai terjadi permusuhan dengan sebab al-ghadab, marah. Ulang cepat holas pala bahasa Mandailikna, ulang sering mangamuk. Mangamuk tu ada burunia, ngaibain na kopi, mamangamuk ya. Mangamuk tu ala kalainia, mangamuk tu anak nia. Inilah pintu-pintu setan. Yang pertama terbuka apabila kita mengikuti amarah kita. Yang kedua kata para ulama, al-hasadu, pintu-pintu setan yang kedua iri dengki. Orang yang dengki kepada saudaranya, dengki kepada orang lain, maka dia telah membuka pintu setan. Karena hasad ini adalah penyakit hati yang paling tua. Inilah penyakitnya anaknya Nabi Adam, sehingga terjadi pembunuhan antara Qabil dengan Habil karena iri dengki kepada saudaranya. Pala kayo saudaramu, bahagialah, jangan iri. Apabila laku jagal ni na samping ni, berbahagialah. Laris dagangan niya, berbahagialah. Jangan dengki, karena apabila kita dengki, setan akan masuk. Setan akan membisikkan perbuatan-perbuatan yang bisa menzolimi orang itu. Makanya ada guru besar kita di pesantren Mustofawiyah Purba Baru, beliau bernama Syekh Mustafa Husain ghafarallahu lahu. Beliau mengajarkan kepada santri-santrinya doa berlindung daripada sifat iri dengki, agar supaya kita tidak dengki dan supaya kita dilindungi Allah dari orang-orang yang dengki. Allahumma ya man nuruhu fi sirrihi wa sirruhu fi khalqihi, akhfini an a'yunin nazirin wa qulubil hasidin wal bagin. Sembunyikanlah aku rapat-rapat ya Allah dari hatinya orang-orang yang dengki, dan peliharalah hatiku agar supaya tidak dengki kepada manusia. Kama akhfaitar ruha fil jasad, sebagaimana engkau menyembunyikan ruhku di dalam jasad. Innaka ala kulli syai'in qadir, sesungguhnya engkau maha kuasa. Itu doa bersambung sanadnya kepada Syekh Mustafa Husain ghafarallahu lahu sampai kepada gurunya, guru-gurunya, sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Maka siapa yang membaca doa itu 1 kali, Allah akan memeliharanya dari pandangan orang-orang yang dengki, dan Allah akan memelihara hatinya dari sifat iri dengki. Sulang dengki tuala, kayo walak, susah ia mengalikina. Padahal harusnya sebaliknya. Kita harus senang, bergembira apabila saudara kita dilimpahkan Allah kekayaan. Asali satu yang ketiga, pintu syaitan hubbut tazayyun, suka berhias, baik laki-laki maupun perempuan. Orang yang suka berhias, berdandan, ini adalah salah satu pintu masuknya syaitan. Makanya perempuan-perempuan itu an-nisa habailus syaitan, perempuan itu tali kawatnya syaitan. Begitu dipandang wajah perempuan, maka muncullah nafsu, sehingga punya keinginan untuk memandang lebih lama. Dipandang lebih lama, punya keinginan untuk menyentuh wajahnya, menyentuh tangannya. Setelah disentuh badannya, punya keinginan untuk mencumbuinya. Setelah itu punya keinginan untuk menggaulinya. Inilah pintu setan, hubbut tazayyun, suka berhias. Maka perempuan-perempuan sunnah dan sangat dianjurkan selalu berada di dalam rumah apabila tidak ada yang mudarat, tidak ada hal yang sangat-sangat penting, hajat yang sangat-sangat penting. Kita menjaga dan memelihara kehormatan istri-istri kita, memelihara kehormatan istri saudara kita, memelihara kehormatan istri-istri orang lain, agar supaya terjaga daripada perbuatan yang tidak baik. Oh, ulang sini ligi-ligi gambar ni ada buru idor anggona memunculkan hawa nafsu. Onda boto ngaborngin karejo niya na isa jo maligin-ligin niya. Dara tarporo mangongai pandang sekali 2 kali. Mangot modong muse copatan muse do mangaligi gambar ni sedo marwai. Margonti-gonti. Mang nasada gonti nasada, mang nasada gonti muse nasada. Akhirnya kan semakin bersolek anak burui, semakin mengundang hawa nafsu. Maka goddul basar, wahai laki-laki, kata Allah, pejamkanlah pandanganmu. Artinya bukan tutup mata, pejamkan pandangan hatimu agar supaya nafsu tidak memuncak, supaya nafsu tidak bergejolak, sehingga pandangan itu menjadi ibadah, bukan menjadi dosa dan maksiat. Suni deh, pandang dengan memandang jamalullah, kecantikan dan keelokan Allah yang dipandang, bukan memandang dengan nafsu. Malang tongkin na iburumu penarami perkosaho aso gara-gara sering memandang yang haram. Yang keempat, ar-rabi'atu, pintu-pintu syaitan adalah rakus. Orang-orang yang rakus, maka saat itu dia menjelma menjadi setan. Karena orang yang rakus nanti ujung-ujungnya akan menjadi alak, nama nangko, mencuri, merampok, korupsi, karena kerakusannya terhadap dunia. Maka kita dianjurkan bersifat qanaah, menerima apa adanya. Suami memberikan kita nafkah seadanya, sedikit, maka kita harus menerima nafkah itu. Al-khamisatu, yang kelima, pintu-pintu syaitan al-ajalah, tergesa-gesa. Nagit marsyompot saja, sosak madaboh nih. Terburu-buru. Al-ajalatu minas syaitan, terburu-buru itu adalah daripada syaitan. As-sadisatu, yang keenam, al-bukhlu, kikir. Orang-orang yang kikir, orang-orang yang bakhil, di pintu surga tertulis jelas, anti haramun ala kulli bakhilin, engkau wahai surga haram dimasuki oleh orang-orang yang bakhil, orang-orang yang kikir. Jadi paladong hartoniba, berbagilah, karena apabila nanti Allah yang mengambil harta itu, sakitnya luar biasa. Kita mengumpulkan 20 juta bertahun-tahun, tiba-tiba Allah ambil dengan caranya, sakit. Maka sebelum Allah ambil harta itu,
berilah sedekah. Yadul ulya khairum min yadis sufla, tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah. Artinya memberi lebih baik daripada menerima. Tetapi kita tidak boleh menghina orang yang menerima. Justru karena ada orang yang menerima, kita bisa memberi. Itulah supaya kita mendapatkan pahala berbagi kepada sesama manusia atau makhluknya Allah Subhanahu wa taala. As-sabi'atu, yang ketujuh, pintu-pintu syaitan, ad-dirham wad-dananir. Duit atau uang, on pintu syaitan don. Apabila kita sudah mencintai uang, sangat-sangat menyukai, darabila layamurut matanya sian epengi, maka ini adalah pintu masuknya syaitan. Kan dibumbui-bumbui syaitan ini. Para kiai, para ustaz dibumbui oleh syaitan dengan ad-dirham, uang, wad-dananir, duit. Karena inilah yang merusak orang-orang soleh, orang-orang alim. Bahkan kita pun banyak yang rusak disebabkan oleh dirham wad-dananir. As-saminatu, yang kedelapan, pintu syaitan adalah ta'atuz zaujah, tunduk kepada istri. Contohnya Bal'am bin Ba'ura, dikisahkan dalam kitab Minhajul Abidin. Bal'am bin Ba'ura ini mati dalam kekafiran, padahal beliau adalah orang yang soleh, gara-gara tunduk kepada istrinya. Maka jangan sampai kita tunduk kepada istri. Kita mesti menghormati, menyayangi, mencintai, agar supaya kita mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir, at-tasi'atu, yang ke-9, pintu-pintu setan, ilmul haqiqah, ilmu hakikat. Di dalam ilmu hakikat ini banyak pintu-pintu setan. Artinya ketika kita membicarakan ilmu hakikat, maka pintu setan terbuka. Apabila orang yang belum sampai kepada makom hakikat, maka jangan bercerita tentang hakikat. Setan akan masuk ke dalam diri kita, sehingga banyak orang yang tidak sholat gara-gara merasa bahwa dia sudah sholat. On mana mengkaji-kaji hakikaton, na bahaya anu. Sudah Allah, ndorong sudah ini kecuali Allah nih ya. Maka tidak boleh dibuka ilmu hakikat di halayak umum, karena bisa menjadi kafir. Pintu setan terbuka masuk. Akhirnya solat zuhur tinggal, solat asar tinggal, maghrib tinggal, isya tinggal, subuh tinggal. Padahal Nabi SAW orang yang paham hakikat, ahli dalam hakikat, Nabi tetap taat melaksanakan ibadah solat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, selalu berzikir mengingat Allah. Maka ulangi pelajari ilmu hakikat apabila belum ada guru yang benar-benar mengajari dan membimbing kita di dalam bidang ilmu hakikat. Yang 9 inilah pintu-pintu setan yang ada di dalam diri kita. Apabila kita buka, maka setan akan masuk. Apabila kita tutup, maka insya Allah Allah akan memelihara kita, Allah akan melindungi kita, Allah akan menjaga kita daripada fitnah iblis dan bala tentaranya, sehingga kita mampu menahan hawa nafsu kita. Mudah-mudahan kajian yang disampaikan pada malam hari ini menambah ilmu, amal ibadah kepada kita, memperkuat keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin amin ya Allah ya Rabbal alamin. InsyaAllah kita akan sambung di bulan yang akan datang. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Ala hazihin niyah. Al-Fatihah. عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين وبالصحة والعافية والسلامة. الفاتحة.
إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. ولنبي الله خضر عليه السلام. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. وثم إلى أرواح مشايخنا خصوصا شيخ مصطفى حسين مع أقربائه وذوي الحقوق علينا وعليهم أجمعين. الفاتحة. الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. وثم إلى حضرة الشيخ عبد القادر الجيلاني ثم خصوصا إلى روح حضرة الشيخ المعروف كرخي ثم خصوصا إلى حضرة الشيخ عكيل المنبجي ثم خصوصا إلى حضرة الشيخ قيس الهرني. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. وثم خصوصا إلى روح المرحوم Haji Ayahanda Mukmin bin Ali Ruhum Simaningir ghafarallahu lahu. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. وثم إلى حضرة الشيخ عبد الحليم الخطيب. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. وثم إلى روح الجسد أيهند رمضان هتس ينتر وثم خصوصا إلى روح الجسد خير الدين الفهيمي. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. وثم خصوصا إلى روح المرحوم ثم خصوصا إلى روح المرحوم ثم خصوصا إلى روح المرحوم ثم خصوصا إلى روح ثم خصوصا إلى روح ثم خصوصا إلى روح ثم خصوصا إلى روح منا ومن هذه الجماعة. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم. وإلى جميع أهل القبور من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات خصوصا في هذا البلد. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. ثم إلى حضرة والدينا وارحمهما كما ربيانا صغيرا. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله
لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين ثم خصوصا لله وبالله ولرضاء الله تعالى ولهذه النية وإلى حضرة النبي المصطفى الفاتحة. لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وحده والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغيرا ولأجدادنا ولجداتنا ولمشايخنا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لأمة سيدنا محمد اللهم ارحم أمة سيدنا محمد اللهم استر أمة سيدنا محمد اللهم اجبر أمة سيدنا محمد اللهم اجعلنا يا الله من أمة سيدنا محمد وجعلنا من محبة سيدنا محمد وجعلنا من معرفة سيدنا محمد. اللهم إنا نسألك أن تزرع في قلوبنا معرفتك حتى نعرفك حق معرفتك كما ينبغي أن تعرف به. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى يا مجيب السائلين يا رب العالمين. اللهم بارك لنا في علمنا وبارك لنا في أعمالنا وبارك لنا في حاجاتنا وبارك لنا في هذا البيت وبارك من صلى في هذا البيت وبارك من يقرأ القرآن في هذا البيت وبارك من يتعلم في هذا البيت وبارك من يأكل ويشرب في هذا البيت وبارك من ينام في هذا البيت وبارك من يحضر في هذا البيت وبارك لنا من ذريتنا وذرية أهل البيت. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا انفعنا بما علمتنا رب علمنا الذي ينفعنا رب فكهنا وفك أهلنا وقرابة لنا في ديننا يا مجيب السائلين يا رب العالمين. اللهم افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. اللهم ألف بين قلوبنا وقلوب إخواننا وقلوب الحاضرين وقلوب المسلمين وأصلح ذات بينهم واهدنا سبل السلام برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين وانصر إخواننا في فلسطين وانصر إخواننا في فلسطين وانصر إخواننا في فلسطين وانصر سلطاننا يا أرحم الراحمين. اللهم يسر لنا زيارة إلى مكة المكرمة وإلى مدينة المنورة وإلى مسجد الأقصى يا مجيب السائلين يا رب العالمين. اللهم اجعلنا من المجاهدين واجعلنا من العلماء العاملين واجعلنا من الشهداء والصالحين واجعلنا من التوابين واجعلنا من التوابين واجعلنا من التوابين واجعلنا من المتطهرين
يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام أمتنا على دين الإسلام. اللهم لا تذهب بركات معلمنا عنا يا مجيب السائلين، ولا تذهب بركات مشايخنا ومرشدنا عنا ومربي روحنا يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اجعل هذا بلدا آمنا تجري فيها أحكامك وسنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم من بلدنا هذا خاصة ومن سائر البلدان المسلمين عامة يا مجيب السائلين يا رب العالمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم بفضلك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم. يا كريم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم 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 صلى الله على محمد يا ربي صل عليه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. Alhamdulillahirrabbilalamin. Terima kasih atas perhatian. Mohon maaf bila ada kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.